तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हूँ भाई मंगलवार। कहाँ जे मंगलवार बजार आज बहुत भीड़ अच्छी। कहाँ जे बोले आज मंगलवार दिन यात्रा अच्छे से लगी इटा तुमर छेली मेढ़ा भी बहुत संख्यार आनीछन लोक मैंने बिक्री करवा लगी कि पूजा लगी तो कि बाहाघर लगी नेवा लगी इनके बहुत संख्या ने लोक मैंने आसन। ये बजारटा बसছে भी आमर भालुमुड़ा पाखे मंगलवार बजार मंगलवार दिन जेनटा कि आमर ओयड़ा पंचायत आमर पंचायत সেটা হচ্ছে অমলাপালি মোহরার মঝিরে এইটা মঙ্গলবার দিন এই বজার বসছি যাকে দরকার থিলে ইনো আসবো ছেলি মেঢ়া জানা বি বহুত কম দামরে ইনো মিলছি বাহাঘর হো জানা হো ইনে মঙ্গলবার দিন এটা এই বজার বসছি তবে কারণে দেখামি ভাই ইনে পনিপরিবার বি সবু মার্কেটিং হেসি তারপরে ইনে ছেলি মেঢ়া বি ভাল ভাବରେ কম দামরে মিলছি তারপরে দেখি পারথিব আউ এটা বহুত সংখ্যার লোক মানে আনিছন तबके काଣା देखामा भाई तुमको जदि भल लगला बोले आमर ई चैनल के टिके सब्सक्राइब कर दबो आरु कमेंट टिके कर दबो और लाइक टिके मारी दबो।